अंसा भाटान रातया मोडून उडयल्ले टॉयलेटीचे प्रकरण म्हापशेच्या एक्टिविस्टांनी उखलून धरला। पुलिशेन थंय कागाळ केल्या। कुशीकच काउन्सिलराचे घर आसूनय तिका कळन नासतना टॉयलेट नाच्च करतात जाल्यार दाल में कुछ काला है अशें थळाव्यांचे म्हणणे। म्हापशा विठ्ठलवाडी अंसा भाटातली पालिकेची टॉयलेट राती कडेन कोणी तरी मोडून उडयली। इतली वर्सां ती बंद आसली खरी पण दुरुस्ती करच्या बदला मोडून उडयल्ल्यान थळावे एक्टिविस्ट फुर्योज जाल्यात। नगरसेवक उगी रावले तरी आमी रावचे नात, पुलिशेन कागाळ करतले, एक्टिविस्ट दीपक गडेकरान सांगला। आयकात। गव्हर्नमेंटाची म्युनिसिपालिटीची टॉयलेट मोडलेली पळय आनी जेसीबी घालून दिसा दोळे म्हणजे 5 कितें तरी आनी इतलो इशू जालो पण तेजो शोध कोणीच लायलो ना। इतले ते काउन्सिलर उलयले तेंच्यांनी, हे मोडले ते मोडले। 4-5 वर्सां जाली ती टॉयलेट यूज नासली तरी तेंच्यांनी तेजेर आवाज उठोवंक नासलो। आयज जी काल ती टॉयलेट तेंच्यांनी मोडली तेन्ना ते आवाज उठयता आमची टॉयलेट मोडली, हे आणले ते आणले। अरे चालू बंद आसली तेन्ना ती चालू करूंक जाय आसली कळ्ळें न्हू। ती चालू ना म्हणून कोणी तरी मोडली ती। आतां ते जेसीबीचो आमकां फोटो गावलो, ते जेसीबीचे फोटो आसून आमी ती जेसीबी आयज सोदून काडलेली आहा। इतलो पावस पडटा म्हापशान पळय तरी आसतना आमी आतां पळय वर 8 जाल्लेली आहा, 7:45 जाल्लेली आहा। आमी तेजो जेसीबीचो शोध लायलेलो आहा आनी ती पळय कुचेले हांगासर म्हणटा पळय कुचेले गांवांत ते इल्लीगल बस्ती आहा पळय ते बस्तीन सांबाळली आमकां ही जेसीबी कळ्ळें न्हू। ही तुमकां आमी जेसीबीचो हे दाखयता फोटो पळय जेसीबी गेट बीन घातलेली आहा पळय, गेटीन भितर लॉक केलेली आहा। ते ड्रायव्हराकूय आमी सोदलो आनी म्हापशा पुलिसेकूय आमी कॉल करून सांगले, PIकूय सांगले अशें जेसीबी अमक्या जाग्यार आसा म्हणून। तेंच्यांनी म्हाका रिटर्न कंप्लेन एक दी म्हटली, मागीर आमी ताका हाडटा म्हणून। ताका लागून आमी आतां हो व्हिडिओ काडटा आनी पुलिशेन वयतले, कंप्लेन दितले आनी मागीर ती जेसीबी वाल्याक हांगासून पुलीस येवन व्हरतले। ताका लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन हो व्हिडिओ जाता इतलो व्हायरल करा, कित्याक हे इतले काउन्सिलर 20 काउन्सिलर आसून तेंच्यांनी एकल्या काउन्सिलरान तेजेर आवाज उठोवंक ना आनी तेंच्यांनी कंप्लेनूय दिवंक ना अजून पासून, कोणीच कंप्लेन दिवंक ना। हांव कंप्लेन दिता आतां। इस्कॉलां पळयता जाल्यार हांगासर हो टॉयलेट आसलो आनी आमी हेतून टॉयलेट मुतोंक वयताले पूण आतां अचानक मोडलो म्हणून आमकां शॉक लागलो। कित्याक असले जे संडस बांदप हे कित्या खातीर तर हे गोंयच्या आनी म्हापशेच्या हिता खातीर आसतात ते। कित्याक कोणी रस्त्यार पिसाब करचे न्हू, संडसाक भायर बसचे न्हू म्हणून टॉयलेट बांदता। आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितें सांगता, कोणी शेतान न्हांवूंक फावना, कोणी रस्त्यार मुतोवंक फावना। तर हांव विचारता हे सरकाराक, हे जे संडस आहा ते रिपेरी करचे तुमी मोडून जमीन दोस करून तुमी कितें करपाक येवतल्यात? म्हणजे तुम्ही असे दाखयतात कित्याक पणजी स्मार्ट सिटी करपाक गेले ते संडसूच ना, जर कोणा तर पे संडस ना आनी फ्री संडस ना, तशें म्हापशान करूंक सोदता काय म्हणटा। आनी हांव एकूच विचारूंक सोदता, आमचो म्हापशाचो काउन्सिलर जो आहा, एक ह्या वार्डाचो काउन्सिलर आसा आनी जो CM जो हे आमचो डेप्युटी स्पीकर त्यांनी हेची एक्शन त्यात घेवप ना। हेंनी फक्त जमनी हडप करप आनी असले मोडून त्यांनी ताका हात घालप काय म्हणटा हेंनी। हांव म्हणटा तुका लोकांनी निवडून कित्याक हाडला? तर कितें तरी विकास करपाक, तूं विकास हाडटा आनी तूं फिकास करताय मरे। हय तूं विकास कांयच दिश्टी पडना। आयज आख्या म्हापशान पळय सगळी घाण पडलेली आसा। हे तूं हे काम करचें सोडून तूं असली कामां करताय काय म्हणटा। हांव एकूच विचारूंक सोदता, ह्या आमच्या जो म्हापशाचो आमदार आहा तेणी हेचेर बरें लक्ष घाल्लें बाबा। आनी तुजें बापायन केला न्हू तेजेर तूं बरें करूं नाका, हे वायट करूं नाका, हे लोकांचे श्राप घेवं नाका, हे श्राप तुका बुजतले। असले तूं तर हे गरीब म्हणजे संडस जर मोडूंक लागलाय, तूं वायफाय वचोवंक शकताय। गरीब लोक खंय वचोवंक शकतले तर असल्या संडसांनी। हे संडस मोडल्या न्हू ते ताबडतोब बांदून दियात, नाजाल्यार फुडें आमकां एक्शन घेवची पडटली। आनी पुलिशेन त्या जेसीबीवाक जर जेसीबीवाल्याक जर आपयला जाल्यार तेचेर कडक कारवाई करची, नाजाल्यार आमकां तें आंदोलन करचें पडटलें। पुलीस स्टेशनार बसून पुलिसाक हाय करचें पडटलें। ते करून लावं नाका। जे तुमचे जे कंप्लेन पावला ते बरें एक्शन घेयात आनी गोंयचे आनी ह्या वार्डाचे जे जनतेक सुरक्षीत आनी बरें संडस दियात। चीफ ऑफिसर आहा तो जाय तसो वागता आपणाक, आनी चीफ ऑफिसराचें मेन सांगपाचें म्हटल्यार तो परमिशन ना म्हणून सांगतालो ताका वयर मोसंडीचे हे आहा पळय वर्कशॉप ताकाय ना आनी हेका बी परमिशन ना। डायरेक्ट येवन जाय तशें उडयतात तुमी येवन। म्हटल्यार हे कितें चल्लां हे? फाल्यां सकाळ आमच्या घराचेर हाडून घालतले तुमी। ना परमिशन ना काय ना, डायरेक्ट मोडले मोडले म्हणटले मागीर। हे कितें चल्लां? अरे बाबा मातशें तरी सुधरात रे, कितें आहा ते कायद्यान परमिशन घेवन करा। जाणे कोणे हो टॉयलेट मोडून उडयला ताणे आपल्या खर्चान तो आसलो तसो उबो करून दिवचो पडटलो। थळावो लोक प्रतिनिधी सचिन किटेकारान शिटकावणी दिल्या। एक्टिविस्ट संजय बर्डेन तर दुसरोच दुबाव उक्तायला। आयकात दोगांकय। कितलेशेच काउन्सिलर येवन गेले, केन्नाच कोणे हांगासर हेका हात लावना। आतां तो
थोडे तेंप आतां तो बंद आसलो कित्याक तेजी गळटी लागलेली. फाटल्या तेंपान सुद्दां हांवें एकदां इश्यू केल्लो हेजेर की परत रिपेर करचो म्हणून की हांगासर एक 5-6 घरां आसा आनी तांकां संडास बी ना हांगासर. तेन्ना हो तांकां यूज जातालो आनी अशें कोण लोक पब्लीक येता आनी तांकां हांगासर टॉयलेट आनी पे टॉयलेट कर म्हणून सांगलेलो हांवें तोय सांगलेलो की पे टॉयलेट करा असो की तेजेर कोणें कांय लक्ष दिवंक ना. आनी सडनली काल हो शेनवारा येयलो JCB घेवन येयले आनी डेमोलिश करून दिलो. आनी दुर्दैव्य म्हणजे कशें की पळय फक्त हे घर आसा तें एक 4 पर्सनाचें एक आनी थंयसर इतले फाटल्यान तेच्या घडटा जाल्यार 4 पर्सन आमची कावन्सिलर येयना हांगासर आनी विचरिना ते JCB वाल्याक की बाबा तुका कोणें हो डेमोलिश करूंक लायला तो कितें आहा तुज्या कडेन. ते JCB वाल्याक म्हाका आत्तां फोन येयल्लो की JCB वाल्याक पुलिशेन आपयला म्हणून. ताका आपयला दिसता कित्याक आतां म्हाका खबर ना. पळयतलो हांव वयतलो तेन्ना ह्यो कोणें ते JCB वाल्याक सांगला आनी तोडूंक लायला पळय तेणें फाल्यां सकाळीं कोणूय आसूं तो तेणें हो कंप्लीट आपल्या खर्चान हो टॉयलेट बांदून दिवचो हांगासर. म्हापशेचो बाब MLA जोशुआ जो आसा तेज्या कारकिर्दीन म्हापशा शहराची आमच्या ह्याच वॉर्डान मातशी तकली वयर पडटा. थंयसर मोसुंडीचो जागो तो कोण तरी घेता आनी हो आतां पळय मोसुंडीचे जागे तुमी घेतात आनी म्युन्सिपालिटीचे संडासाचे सुद्दां जागे जर तुमी घेवंक लागले जाल्यार उरलेले कितें आमकां आहा गोंयकारांक. म्हापशेच्या बाबतींत उलोवंक गेले जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेचेन हो संडास जो येता हो पब्लीक म्युन्सिपालिटीचे हितून वापरता तेन्ना विदावट परमिशन हो कसो मोडलो. ताका लागून आमकां दुबाव मारता खंय तरी हांगा कोणाक तरी शॉपां बांदून दिवपाचें आसा किंवा भितरसून म्युन्सिपालिटीन आसतना भितरसून कितें तरी भानगडी केल्या आनी भितरल्या भितर हो मोडला म्हणून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी.